Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, welcome back to my English class. How are you today? I hope you are fine. Well, before we start learning, let's pray together. Marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Okay class, last week we just learned about chapter 3, We Know What to Do. And today, we are going to continue the next chapter. Are you ready? Let's check it out. Chapter 4, Come to my birthday please. Di chapter 4 ini, kita akan mempelajari 3 topik pembahasan. The first one is to invite someone to do some things. The second one is to give instructions. And the last one, to ask for permission. Nah, di video kali ini, kita hanya akan membahas the first topic, yaitu to invite someone to do something. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, mari simak percakapan berikut ini. You are coming at my party, aren't you? Yes, I am. Thanks for inviting me. Dari percakapan tersebut, terlihat Jane mengundang John untuk datang ke pestanya. Dan John menerima dengan senang hati undangan tersebut. Dari percakapan tersebut terdapat ungkapan expression of invitation, yaitu to invite someone to do something. Baiklah siswa sekalian, materi kita hari ini ada pada KD 3.3 dan 4.3. Kemudian tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi penggunaan would you like dan let's yang melibatkan seseorang untuk melakukan sesuatu, serta bagaimana meresponnya. Yang kedua, siswa dapat menggunakan ungkapan tersebut. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan kalimat terkait ungkapan tersebut. Dan yang terakhir, siswa dapat menyusun dialog singkat sederhana terkait dengan ungkapan meminta atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. To invite someone to do something berarti mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, to invite someone to do something, maka kita menggunakan expression of invitation. Jadi siswa sekalian, ketika kita mengundang atau mengajak seseorang melakukan sesuatu, bergabung dalam suatu aktivitas, atau mengajak pergi ke suatu tempat, maka kita menggunakan ungkapan inviting someone. And we can use two expressions to invite someone to do something. Kita bisa menggunakan 2 ekspresi untuk mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, would you like? Yang kedua, let's. Lalu bagaimana contoh penggunaan expression of invitation? Mari simak contoh berikut ini. The first one. Would you like to come to my party? Akankah kamu datang ke pestaku? Ini merupakan bentuk invitation. Mari kita simak contoh kedua. Would you like to join us? Akankah kamu bergabung dengan kami? Would you like di sini merupakan ajakan untuk bergabung. We are going to the next example. Number 3. Let's go to Jane's house. Ayo kita ke rumah Jane. Ini merupakan bentuk ajakan atau undangan untuk datang ke rumah Jane. And the last example. Let's walk together. Ayo kita jalan bersama. That's all some example that we can use to invite someone to do something. The next one, how to respond it. Bagaimana cara kita meresponnya? Kita boleh menerima atau menolak undangan yang disampaikan ke kita. Jadi, ada 2 respon yang kita gunakan, yaitu yang pertama, accepting invitation, yaitu menerima undangan. Dan yang kedua, declining invitation, yaitu menolak undangan. So, what about the example of responding expression of invitation? Let's see the explanation. The first one, accepting invitation. Ungkapan menerima undangan. The first one, yes I am, thanks for inviting me. Ya, terima kasih telah mengundangku. The second one, sure, I'm coming. Tentu, saya datang. The third one, yes, I would like to join. Ya, saya akan bergabung. The fourth one, I would like to come. Saya akan datang. And the last one, that would be very nice. Sepertinya akan sangat menyenangkan. Itulah beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk menerima undangan atau accepting invitation.
Lalu bagaimana contoh respon untuk menolak undangan atau declining invitation? Mari simak pembahasan berikut ini. Contoh penggunaan declining invitation. The first one, I'm sorry, I'm not feeling well today. Saya minta maaf, saya merasa tidak baik hari ini. The second example, unfortunately, I can't join. Sayangnya, saya tidak bisa bergabung. Contoh ketiga, I would like to come but bla bla bla. Saya ingin datang, tetapi... Contoh keempat, sorry, I'm busy this moment. Maaf, saya sangat sibuk saat ini. Dan contoh terakhir, thank you for asking me, but... Terima kasih telah mengundangku, tapi itulah beberapa contoh kalimat atau ungkapan yang bisa kita gunakan jika kita menolak undangan atau declining invitation. Lalu, bagaimana contoh percakapan singkatnya? Let's pay attention to the dialogue. Would you like to go with me to watch concert? Sorry, I will have a test on Thursday. Let's go to the new bookstore. Okay, I'd love to go. Well, students, before we end the lesson, let's get conclusion. To invite someone to do something, we can use expression of invitation. Dari sekian banyak ungkapan expression of invitation, pada materi kali ini kita hanya membahas would you like dan let's. Lalu bagaimana contoh would you like? Yaitu would you like to go to my party? Dan contoh penggunaan ungkapan let's go to John's house. Kemudian kita bisa meresponnya dengan menerima atau menolak. For accepting invitation atau menerima undangan sebagai contoh, yes I am, thanks for inviting me. Dan yes I would like to join. Kemudian contoh declining invitation atau menolak undangan, I'm sorry, I'm not feeling well today. Sorry, I'm busy this moment. Demikianlah yang dapat kita simpulkan pada materi pembelajaran hari ini. Okay class, now we are going to check your understanding by doing the exercise. Let's do it. Okay my students, that's all our material today. And don't forget to take care of your health from COVID-19. See you and goodbye.